Rugay, Tini Chinis a Kutumlaimu Panda, Pandao Manjak Paijat, Havanganuze Borok invitation Daka, Joint Action Committee, Takuk Engineer Jivan Daborman on Pilano Hambayapar. I'm sure he is still the convener of Joint Action Committee. And also, Chini Jotto Angpangro Zara Dayaswa Subjak and Borno Hamzagmani Day Borno. And he thanks Ro Tinio Salo Jotto Pal Kutumwe Indigenous Deno meaningful play Tishanabagi Manzak Pinambag. Tezara Chini Takukte Bukukson, all indigenous people, Tinin Salo Painai, Jotonan Kakam Yapare, Kaban Kok Saklak, indigenous Borok, Kaban Kok Sanam Chidia, Anoro Tinin Munzaka special guest Isabeth, Inaugurator of Filia, Chief guest of Filia, Ses Porjantano special guest, Nisabu Kunia Dinet. Mohan Hibage Asole really special day. And I really thank all of you all. Moti hai special day, special gift bonkai. Tini mum punangani. Poro candle lighting Khlaiwi na botang one subzagya no haite. Phailia hin tonga sait. Aro Raja Phainai, Rajani slide walk rabin kagabo Phainai, Angaro thangtam khain. Naiba Fungai Sisi Jivon call no miss call Kainika timely no ma Faina Dada Ansagamo Pilias and Dongle Nama Pina Fine a Famaloro inaugurator of Pilia a chief guest of Paimalia Zotono ruler of Plema Klaika Kalai Balai Hambai Maharajano Kaisa message I'm busy for other program. Jodi Jorama Kai Maharaj, Sarigo or Pai Manjak Pajani, Kaisa plan Domubini, just tell the organizers, I may come in the evening. So this is the message from our Tabu indigenous, they know religion, Diasobuchini, Takugokra Shokti, Jamatia by Salaima Tongan. Tazimo Rasap Tangai, Chini, artist rock, Jacob no Kholi Borok Rasapka. That itself signifies what is indigenous people in Tripura, in the context of Tripura. World indigenous, Borogokto, Kabangma indigenous Tongohit, Rikanya Sumya indigenous Boroko Tongohit, America was Kabangma, Latin America, so many people, indigenous people of Tagbo, technology, mobile, electricity, শহর রোগবে হাকসালে বলং বিসিঙ্গ বরং নিতে গেছা ওয়ার্ল্ড তংনাই গবাংমা ইন্ডিজিনাস বরক তং I don't know whether those indigenous people adu ki borok shiuze United Nation of 1982 ni simi indigenous day di kaisa salpalai jago piaba sangjara modern age of phaisok paika বিশেষভাবে চিনি টিপ্রা তাকুতে বুকুকসং Symbolic secretary like that in Shivaite. Even when I was a student of class 3-4, as around Nugu, Dinoroni theme Sijak Nugu Muitunka, the role of women in preserving our culture, in tradition, Tagmun, Kholmun, Kanmun, Rogno, Naraktani, Bwsarokni's Bhumika role. Our rule not sincere Pun Kok Muitu Klaikai, Siniti Prazigo, Rignai Kandani Pogoi, Sari Kandani Changmas and Nukaise, movement Oro Monjo Tongai Prai Borok Gita movement no Nukaise, and some of us, some Rignai Borok, Secretary Rogungi, TSF Bisingte, Salatuti se Buri Rogno,
rignai kandani prosar ma khaika I still remember abo komko gyai tini buriro wa khum toya kane tamanga o khumtrang kaisa kani ang buji gaiche omo abun bagino the role of women in preserving our culture and tradition mo kokthai belai nangmani kokthai siga komiable jengnugo agi jarai puro hasgo tongnai chini ti brazigro ekdom emon babe koya kankha waisebeno khunju blam glang langni thami gaiche sakati bo thingloi jak tolati bo thingloi jak khunju se waiseben thingloi pai wait amoro nargan bagai abo o kanung baino sing indigenous sini jak ar India o indigenous people ro sini jak mani tebo klai hait chini chehara nugino Punjab o thangi bo jung indigenous people sini wait Bombay o bo sini Kolkata ro thangai mo definitely Kolkata ni wansai amo omo hoi north east ni kuno Tripura Mizo Nagangna indigenous people chini identity and I am so happy to be an indigenous man chini face chini indigenous chini porichoy dong bhai onek boro ana agi sawang bo khlaika phadaro samung tangbro sunja bhai je Bombay rogo auto kai phaikai sunja bo sir आप क्या इंडोनेशिया से है को afro to serai job jol bhai je साला इंडियन ही बोरोकनो से इंडोनेशियन देंसंगो तेरा बाप का घर से आया उन लोग सालते ही वाच किंतु असला अपनो पॉजिटिव मूड और लांगी जदि वन सुकांगे चीनी आइडेंटिटी बॉम्बे हाई कुटी कुटी नी शहरों को सुनो वो इजीली आइडेंटिफाई करें सर अपनो प्राउड से फील करने की दरकार है आवर आइडेंटिटी अमनु चीनी प्राइड सर आप आई के माथांग नहीं आगे যেমন হোটেল রগো থাঙ্গায় বেরমারো ক্লাং থাঙ্গানো সবই চাই মাই নাও আই ক্যারি বেরমা কয়েকদিন আগে দিল্লি থাঙ্গুবো বেরমা ক্লাংই থাঙ্গাই যে হোটেল তোঙ্গাঙ্গারম সাগা ইয়ে জালাকে লাও সগনা থাঙ্গে আরো তে তোংলি আনি সবাই মোগতি মানি তুপ কান্দেন জায়গা সবকা সাহাব যত বড় বুগুং মামু তুপ কাইছে आं सागा मोस आए के फार्म से खाई आई चे आरोमनो इंडिजिनस सामुंग है चे तिनी भुंगो मुया वंद्रुबाइन माइचाई पे अब इंडिजिनस फूड है चे संगो गर्व ख्लाई मोर सानाम दरकार खरगसे त्रिपुरानी चक्रवर्ती ब्राह्मण बेंगालुरु चाकरी ख्लाई दंगो इंडस्ट्री नि जुगा जुगो आंबाय फाइ मालाय फाइगा बिनि पारा विशाल गरो बोआगी साओ सर এই দুর্গন্ধ এটা আমি খেতে পারবো না আমি আরো থাঙ্গাই এক বছর যখন আনাগুনাঙ্কা কোনোদিন বাঁধাকপি রুকজাগ খাবো না মুয়াওয়ান রুসারিখা চামাং চামাং তাকে বো আনো সাও মুতই চামুং চাইনো তি প্রাসারো বুঝি ইয়াং নুগনা নি সবাই আং সাগাইয়েস মিস্টার চক্রবর্তী চিনি চামুং চাকাই সহজে বুড়া রাই আইছে বড় বস তাকে সামা সাইমালিয়া তাহলে এটাকে তো প্রচার করা দরকার আংসাকা প্রচার করুন ডাল খেলে বার্ধক্য তাড়াতাড়ি আসবে কিন্তু মুয়া চাকরি গদক লাইফাংনি চাটাং চাকরি চাকাংকে বড় বুড়া রাইয়া সহজে অমন বিধি আইছে আর ওষুধের দরকার নেই তাবু ঘুকা বসে সংজ্ঞানি সেরেঙ্গে আপনি এবার বেঙ্গালুরুতে যদি আসেন আপনাকে আমি গদক করে খাওয়াবো জানো সাই দগা বয় বিনি বাগেই তাকুলো চিনি চামুং তমুংলো जों प्रिजार्भ सुदु ख्लायो बयनोबो मा फोरोंनाय आहायक्लायसे चिनि ति प्रासारक हायुं गोनाङै जों खजरै दंमानि जों वारनाय आइছে चाइनिज रक लेट अस टॉक अबाउट द चाइनिज बर' रक बाहायगैसि तिनि सेराय बसा बसा आसायखैसे मामियानो चाइनिज फूड सारिदि नि साबले सेराय बर' चाइना तंखा
কিন্তু পরনি সামু আমসকে পৃথিবী গনাঙ্গি পিরজাক তিনকা everyone knows the Chinese through their food sungbo indigenous sungai chini chamungni bisingtei ti prasarno bharatbosho ya পৃথিবী ওসে সঙ্গে সিনা নাংনাই সালসাইছে আজ আগাছেন থানা নাংনাই হাজিগো স্টেজও সালাই দংমন जों राजनीति बर' अनेक समय राजनीति ककमा सान बोर्ड थेपा ওই আগে সাইনবোর্ড রেখা সরকার পাহাড়ি বাঙালি সম্প্রীতি রক্ষা করতে হবে আবো তাপুং কো কেবলাবো 1978 তো সরকার না পরে 79 81 82 রকম সিজাগনুকা সরকার বিপক্ষে পাহাড়ি বাঙালি সম্প্রীতি মাক নাহারনাই মা খ্লাইনাই বোর্ড রুই প্রচার তার মানে সরকার খরচা পাহাড়ি খরচা বাঙালি আবু কিন্তু সরকার বা প্রচার এটা সরকারই প্রচার করেছে মানুষ না আগা পুরো চারাইফানান বকাও প্রশ্ন ভাইও চিনি পারানি যে নক আনি বুফা যে জায়গা নক তাংমানি পূবগালা থাকবো মাই খেত পশ্চিম গালা থাকবো মাই খেত উত্তর দক্ষিণ যত সে মাই খেত আবো একদম প্লেন এরিয়া হয়েছে তার মানে আবো বাংলা বাইকে আবো সমতল আংওয়ান সুগো মাই খেত গনি গজারো নক টাংনা নাইছে তালি জন্য পাহাড়ি না নাংবর আসলে পাহাড়ি মানে নিনি মাই খেত ওদা না তিলা সাকাদা নক আবো বড় কক গিয়েছে আসলে চিনি জাতনি বুমুংসো সিগমাই বাই খাইছে जों जे तिप्रासा आबो सिगांसो जों सिनिब्ले रुतुक हा आ तिप्रासा कमाई थांमाने आइছে आ तिप्रासानो पाहाड़ी रेखा डॉक्टर ओलक देबबर्मा आगर तलासो नक तां दङो तार बरबो फातारसारो बसाबुतिनो डॉक्टर ओलक देबबर्मा যদি লাই থাকে বং নক গানাতে বাবু এই লোকটা কে ওইটা একটা পাহাড়ি ইয়াংখাই একজন ডাক্তার আগর তলাসে নক টাং দङ বরক বসাবুতিনো আইকে সাও এইটা একজন পাহাড়ি তাম বাবু নন সেগমানা নাই আবু স্লোগান তিনি নি ইন্ডিজেনাস দেও जों समायमा तांनाय जोंनो सिकमानाय जुमा कमर নাই जों ते कमर लिया तिफ्रा रखायছে जों थाङै फायनाय सिकमाना নাই खाबले चिनि रोसाब मुं सुब मुं गरी खायছে रोसाब लाइमा सिनसे কক বরক বৈছে রবীন্দ্র সঙ্গীত রসাব লাইছো হয় হ্যাঁ হারমোনিয়াম তাম বড়নিনি বাসি তামনানি সারিন্দা তামনা আবু কামাই কামাই গাইছে কিন্তু তিনিনি দিনচন মুইতমা খাইনাই তাকুক অনিল দেববর্মা আমি খরকসা জাদু কলিজা রসাবলে গিটার বাই জাদু কলিজা সবরা খাবো তাম গাইছে এই কমালিয়া চিন জাদু কলিজা তিনিতেই সালো जोंना इंडिजिनास टैलेंट इंडिजिनास नि रोजाबुं मुसुबुं बंगसिजों प्रमोट मा खायनाय नेतारक तो राजनीति कक सानाय किन्तु तिनि सुदु राजनीति कक गया आंबो खरचा इंडिजिनास जोंनि आंबो इंडिजिनास फिलिंग्स इंडिजिनास नि कक दंनाय जों एमबीबी कलेज तारपरे विमेन्स कलेज नि जारे नुनु गहायছে इंडिजिनास ड्रेस बाई गोबां सानलायखादाव आगे सारि गानै जेमन तिप्राजुग्रक इंडिजिनास गानमुंनो हाकसालो रहका नाव इंडिजिनास बरैरक जीन्स पैंट सिनि गानै तेई फिलसा इंडिजिनास ताकमु गानमुंनो तरक सानलाय दंगा तिनि हाय इंडिजिनास देव आई एम श्योर द पैनल मेंबर्स যারা তিনি এক্সপার্ট নি ওর আলোচনা খাইনেরো বড়ই রোগ যে কালচার নারগনা নাঙ্গো আবনি উপর নিশ্চয় নরক আলোচনা খ্লাইনাই জিন্স কান্দি देयर इज नो प्रॉब्लम यू कैन वेयर जीन्स কিন্তু অকেশনাল ডেজ তো নিনি উৎসব তো চিনি ফেস্টিভ্যাল তো আদিম রোগ কিন্তু চিনি বড়ই রোগ যদি কালচারাল ড্রেস চিনি ট্র্যাডিশনাল ড্রেস কানি ফাইকাই আর ড্রেস তো কিন্তু জিন্স প্যান্ট কানি কেবল ম্যাচেনি মানে আছে সো উই হ্যাভ টু প্রমোট দ্যাট এই কাইসা और মুইতমুখিরো যে চিনি তরক যে অমসন ফানি দংমানি
मों प्राय लेटेस्ट बॉलीवुड नि फिल्म्स नायखाय नुगो गोबां मा ताकसाल निनि लंग स्कार्ट रो मिनि स्कार्ट या लंग स्कार्ट नु कामरो एवं बुरी रंगनि टप कानमान जागारोगो चिनि मनो बुथाइ रो किन्तु तरक आरो स्टार्ट लाइक अ डिजाइनर रो ट्रेडिशनली डिजाइन खाइनाय जरा चाराइरो जरा फैशन डिजाइनिंग खाइनाय रो तरक चिनि मो ताकसाल नो तुयै नरबु डिजाइन खाइदि फैशन शो खाइदि रिगनाइनि फैशन शो खाइदि एवं टप तागे इवेन आनी कैसा ऑर्डर माने आ बरक बानु किजागी दे फाइले आं सिलिया आं कैसा जोहर को टांग सुमनी हाय अब मेजरमेंट दे होगा हाय मांगने यस सर नि थांगमानि आराय मास थांगा तागबो फाइले आइছে तीनिन डिजाइनार्स देउ सुमनानि निनिया खुसखाइनि माने बो कथां दे तंगु बनो खुसखाइनि दे माने फुल रोमिया नि सावाजान पिएसआई आमरो कान्नाम नांगोसन आनी इच्छा दं आमतेरो तिनि चिनि डॉक्टर अलक देवबर्मा जेबाबे ट्रेडिशनल ड्रेस बाय फाइका आहि क्लाइसे किन्तु तिप्रा खरकसे सला कानमुं सुमुई बो प्रेजेंटेशन प्रेजेंट क्लाइव साकसाकनो ताकुगो तिनि समरो जारा फाइनेरो तिनि सालो जों समायमा तांनाय चिनि नाहारमुं सुदु कल्चर प्रिजर्व खाइनाव है चिनी नहरमुं उसके आगे होना चाहिए तेबो हाक्सालो जन्मावान सुखना है नंग तिनी औरटा कॉल चॉट कॉल स्नामनानी बट टेक्सटाइल मिल आसुक रिनानी गवर्नमेंट नि विल नांगो पॉलिटिकल अकॉर्ड नांगो पॉलिटिक्स जोदी निनी थानिया रंग दंफानो गया मारवाड़ी रो कुटी रंग रो त्रिपुरा फाइकाय चीफ मिनिस्टर इंडस्ट्री मिनिस्टर ओनी जरा आईएएस ऑफिसर्स इंडस्ट्री सेक्रेटरी ओमरो दिन हुई कुटी गनां बरग्रो और कैसे फैक्ट्री खोलोगे मानजा सो वी मस्ट अंडरस्टैंड इंडिजिनस बरग्रो नि पॉलिटिकल राइट्स बजेनो कमाई थंगानि बागै जों चोबा मा ख्लायनाय आर चोबा ख्लायनाय ताकुकसो साल 12टा जरा खाखलाब बायवाइसा थुओ फिकुं बायवाइसा थुगाय आबो चोबा याइছে शिक्षा जारा ख्लायनाय रो इंक्लूडिंग डॉक्टर अलक देवबर्मा माइसेल्फ इंजीनियर जीवन देवबर्मा प्लीज आस्क ऑल ऑफ देम आई शुड बसावय तगला कोसिक माने आगेनो निनि केरोसिन नि जाति बाय पात नि जाति फनाङै आरो 1 घंटा परीक्षा 9 बार साया बखा परीक्षा बुकुं बिसिंगो जत कसम केरोसिन नि आबो हाबै जों परीक्षा सो शिक्षानि बागै जों चोबा खायगा आं खायगा I have done in my life and that is how शिक्षा न अनि बुफानि रांगिया अनि दफानि रांगिया अनि शिक्षा न बम्बे जरा तलांनि चाकरी खायनायनि सुजुग रोखा आबो चोबा शिक्षाव जों चोबा खायगा जिनि दफा शिक्षाव चोबा खायै तिनि गोबांमा डॉक्टर इंजीनियर आर्किटेक्ट लॉयर जों नुखायसे शिक्षाव किन्तु जिनि बर चोबा खायना नांनाय घर तब नरेंद्र मोदी नि कैसे नुकुतामो हर घर तिरंगा अंगमा सकायचे अरे मोदी जी तिरंगा तो हमारे सीने पे है हमारा मिजाज में है हमारे रघु में है तिरंगा नि बागै घर में तिरंगा कायनि केमनो फोरना नांगैছে যদি केबो फोरमुंगाय सातनो सिनिदि दफानो सिनिदि कल्चरनो सिनिदि देशनो हमजाकदि अमरसो जों ना फोरनाय अथच जों दिनै नुगो जानना कि हर घर तिरंगा आनियाके बुई 15 আগস্ট 26 জানুয়ারি वो जों फ्लैग काइक लागदोबा इंडिया आजादी मानी 76 বছরন थाकायছে যে বছরও কেবো আজাদিন বছর আসাই নাই অনেক বড় কিসকরি খাইছে সুগারনি বকলন পাই থাকাইছে
আর সুগার বঙ্গিয়া ব্লাড প্রেসার বকরি খায় তাবো কোন রকম রিক্সা কাউই লেক সমুনিব লাই ভান্ডে ভাই মুসলমান কইছে 76 বছর পরেছে ভারত সরকার তাবুকবো हर घर तिरंगा नि फुरलाई मा दो आई थिंक माय ओपिनियन विल बी हर घर में शिक्षा होना चाहिए हर घर में रोजगार होना चाहिए अब सिम स्लोगान गाने है তিনি যদি ইন্ডিজেনাস বড়গ্রহ তীব্রারো সবচেয়ে নাংকুক মানিকাই রোজগার রোজগার নাঙ্গো সামুমান থংনা নাংনাই 6000 টাকা চাকরিনি বাগৈ তিনি ইন্ডিজেনাস বড়গ্রহ রেডি 100টা চাকরি নিবাগিছে 5000 6000 বড় পিয়ন চাকরি কাইয়ান বাগে আই এম শক টু সি ইন টিটিএডিসি কাইসা ড্রাইভার নি পোস্ট মাস্টার ডিগ্রি ক্লাইজা এমএ পাস ক্লাইজা চারে পর্যন্ত বয় অ্যাপ্লাই ক্লাইকা হোয়াট ইজ দিস সিচুয়েশন ইন্ডিজেনাস বড়গ্রহ जों मा दाय ताकुरो आगि नो सर जोंबा हासक साका दङो जोंबा नुगजाया देश नुगजाया जोंनि रोजगार करे हासक रांसाक ताबु ओ हासकनो जों रांसाक बास नामनाय हासकनो फामतक मा गायनाय हासकनो आपेल मा गायनाय हासकनो कुवाइ गायो दिनै अनेक दालंरो 50 लाख बছর रोजगार खायनाय कुवाइ गायनाय दालं आसाइथा गायते এবং আগামী 5 বছর 7 বছর পরে जों যদি ইন্ডিজেনাস বড়গ্রহ দফানো হামজাক নাই পলিটিক্যাল পার্টির যদি ক্ষমতা থাকমানকাই we assure তিনি আই ইন্ডিজেনাস দেও we will make hundreds and thousands of 50 lakhs আজিমান নাই বরক जों মাস নাম নাই হইছে মসিচিম সময় থাকমান নাই রাজনীতি মানা হাইয়া বিজেপি নো মা কুললাই সিপিএম নো মা কুললাই কংগ্রেস নো মা কুললাই কুলনা নাংলিয়া তাবুং চারেরো আসাইখাইনো बुमा बुफान मखां सिनियापनो गुगल सिनियो हाइचे हा गुगल बाइके रुतुकनानै स्विगी बाइके अर्डार रिचानानै बो सामुं बेलाय काहाम सस रेखाय बगते बथक दे नो मोर देन नास हाइचे बाइकलाय रिजार्व मुं डाउनलोड खायनाबो फोरोंना नांलि हाइचे आगे आं कम्पिउटार साइन्स पढिफुरु कम्पिउटाराव थाङै याग रेनासा 6 मास परेसे प्रफेसर रो थांगी कम्प्यूटर याग्रेलु सारा कॉलेज से 16टा कम्प्यूटर है अब शिफ्ट खाइजा स्लॉट खाइजा ताबो केवो कम्प्यूटर शिक्षारना नंगिया हर घर कम्प्यूटर उन थकाइছে नो से कम्प्यूटर ताबो गाइते सो आगो का एडवांसमेंट नहीं तो मो एडवांसमेंट तो इंडिजिनस बरग्रह जोंजेनो कमाई थांगियाननानि जोंनाबो बागै समय मा थांनाय ड्रग्स दिनिने हाय सालो चिनी यूथ रो जों समय मा थांनाय जों ड्रग्स मुक्त तिप्रा समाज इंडिजिनस समाज जों मा खालायनाय सब ड्रग्स फाल दिनरो खादुमानि को गमाइছে इंडिजिनस बरग्रहनो सकमर नान बागै अरन गाजा रमनो ट्राक की ट्राक हाइছে पुलिस तो गाजा रमनान बागै खबरो फुनुक নাই 2 কোটি টাকার গাঁজা উদ্ধার হয়েছে উদ্ধার করে কোথায় নিয়ে গেছে না প্রশ্ন আছে হ্যাঁ আরে বড় যে উদ্ধার কাইকা উদ্ধার করে কোন গুডাউনে আপনি জমা রেখেছেন এটারও আমরা হিসাব চাইমু হ্যাঁ আর ওই হিসাব মানার না হইছে নাকি বা উদ্ধার খায় উদ্ধার গাড়িটা ওই ফাল রহকাইছে আবো সরকার জবাব মার নাই গাঁজা ট্রাক ভর্তি আবার মানো কিন্তু সামু সিকন সাপ ব্রাউন সুগার তাম তামরো ও মতমরক সুমলা বাইসে নুকমানি হাইছে কাগজর হিসাবন খাইছাবো আওস বিন দুনিয়া মাইসি চালি আইজা মক সঞ্জা খাইছে এই জামাছ ওই ছাওয়াইছে নিন বুনুম তামো গলো লক্সন আসি গইছে আবো সারি ওই তিনি তিপ্রাসার নো পাইনে নিন তো হাত শুধু ড্রাগস ইয়া आज सिरिंज बाय नहर लाई प्राइस एनालिसिस क्लाइडी नाही गाइছে চিনি হেলথ ডিপার্টমেন্ট নি বিসিংতে 100 ड्रग्स एडिक्टेड बरकनि बिसिंगो 60% नो एचआईवी पॉजिटिव चिनि इंडिजिनास सोसाइटी बरो थांतो तालो अमनबो मा कासुनाय सरकार बकासुया जों एज ए इंडिजिनास सोसाइटी
हामसा क्लाइज मरो मा कासु नाइ अनेक बरो यूट्यूबर नाइ नाइ मरो एडीसी के तांगी कासु में जों तो कासु नान बागे चाइतु किन्तु लीडर रो प्रचार खलाई चिनी वॉरियर्स रो सचेतनता प्रोग्राम खलाई तो चिनी बुकुक सक्राति रियां रो तिनी इंडिजिनस ड्रेस कानी नासुक जा आरो बोतंगु कয়েক दिन आगे आन ऑफिसर थांग सायो गरा और 200 देना 500 जननी ड्रग्स रिहेबिलिटेशन सेंटर जों खलायन बागे एडीसी नि कायसा क्लाई दंमानि नक और नांगु आज सागाबरनो एप्लाई जदि आबो रुई चिनी जाराइरो ड्रग्स सामान जदि का सुजाक का मुथांजा करके we will definitely do it not only that TTADC प्रथमबार we are constructing that building now after 2 months you will find संगो TTADC सरकार से प्रथमबार त्रिपुरा हो ड्रग्स रिहेबिलिटेशन सेंटर संगो खलाई दं चिन सरकार चिनी जाराइरो ड्रग्स मुक्त खलायन बागे so now all of us তিনি নাই ইন্ডিজিনাস সালো নগা সেরাইরো তিনি যারা ডাক্তার কবিরাজ ইঞ্জিনিয়ার যারা স্পেস সায়েন্টিস্ট নাই আবর ড্রাগস সাউ যদি ড্রেইনো ক্লাই দংখাই what will be the next generation তো পাইলা মো জেনারেশন যদি কমাই থাকে what about next generation there will be nothing called next generation বস আপনি দেই কাইলিনি কাইলিতে মানছি নয়তে এমন জায়গা পাইছো কইকা Bwsarokni bagi jodi kuno prostav paikai आज चलाने HIV positive de tong naigra din jama salai nei sangaro thang sobi to so we have to be very serious mono tinini indigenous deo sung samai ma tangnai prithibi oto kabangma indigenous borrumni kabangma problem tongi mano but standing in Tripura as an indigenous man chinoro tamu problem संगामुनु से फोकस माखे चिनी लैंड राइट्स कबांग मातुं चिनी इवन पुलिस एट्रोसिटी हो इंडिजिनस बरोडनि राइट्स तो स्पेशल राइट्स तो मरमु सं मास सरनाय सरंगै परवै चे अप्लाई मा खाइनाय दिनै आं सानम जो बुरि खरबचानि चिनी पार्टी खलायना थांगानि न बिनि वारेन्ट दंनान परे पुलिस बनो समन रका नों थानाओ आगामी 3 दिन नि बिसिं फायै और हाजिरा रिफाइदि इंटरोगेशन ने जखन आरो सावकां सागा बुको चिनी शेड्यूल ट्राइब नि राइट्स दं बुरि लोकनो थानाओ क्लांनि केबो इंटरोगेट खलाइबाया पुलिस निन्नो स फाइ इंटरोगेट मा खाइनि मोसा आइन तार परे बबवानि कक मानि फुन खाइगा थाना वालानो आं पुलिस स्टेशनआव फाइया देशनि आइन सावो no chan no pai interrogate ma khaine tini jara kun interrogation uliait so we have to know what is our rights indigenous borokni prithibi ganangni no hayung ganangni no chini rights no our rights so sen exercise ma khlaine sen keboni komya naina tangkai jara chini mukhang hai borok tini naidin taiwan bai chin juddho nanglagen naiman je মুখাং আরো যে ধরনের যুদ্ধ জাহাজ যেভাবে জেট ফাইটার উড়িব আবু কি জন্য সন্নাই বরফ সোনাম মান খানানে আং সিমিয়া মান নাইগ্রা খাইছে হ্যাঁ ও জেট ফাইটার জাহাজ আগি সিও শুধু আমেরিকা ব্রিটেন হাই আমি মকল হাই সিধা ফুরসা যা আবরক সিমিছে সোনাম মান লামতিরো কিন্তু তাইওয়ান বাই চীন যুদ্ধ নাংলা আবো তো হানিয়া মানিনো আইবাং বড় নিজে যুদ্ধ অস্ত্র ফুনগে আংসির যে খাগো কমুং থাকা বরং মান গেছিল মানলাই ব্রহ্মর কাইত অমু চিনি বখরক তিনো ফায়ু তাকো তিনি ওয়ার্ল্ড নাইনা থাঙ্গাই যত নিনি মোবাইল ফোন ভিভো ওপো অমরক বরং পাইকাবা these are all made by the indigenous people মানে চঙ্গা হাই যারা লোক চঙ্গা যারা সন্নাই বড় বরং স্নান গাইছে so the world is really challenging very interesting as well so interesting world as an indigenous man che khlaitai onak tongo sen Choba ma khlainai culture no naragnan bagi chini tongmungcham no preserve khlainan bagi chini political rights no tibo sen equally interest na hare
जों बुसकां आगु बि माथाने सानागां ते 1 घंटा साइतंगन गिता नासक जरा करी मनि गथ कक तो फान फाइया गइछ फाइमान कामो आइबान आइन थांलिया कारणानि दिनि सारिखौ खमलंगो प्रोग्राम दं ते कैसे मीटिंग दं 1:30 आं मा थांनाय so I'm really happy sinija गोबां मा मोखां बमुखा सिनियारं बमुखा सारायरं मुखा I'm really happy I congratulate all of you all on this chi house sason baige khlaimanani jangar ma thangle abse kok sawino jottono pipeline hambaya pare ani kok kisisa samana ngoron mothaksine ti prador 5 lok